हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु स्मृति आपण स्वागत करुच्ची मोर न्यू ब्लॉग को। चलतु आज किसी नुआ कथा जाना जोटा कि मुझे स्टोरी कहूनी। आज मो जीवन गोटे स्मृति कहूँ जोटा स्टोरी सागर जोड़ी होगी अच्छी। ताहले चलतु जाना से स्टोरी हूँ मो जेजेमा उपर। आक्चुअली ता पूर्व कहीदे मो बाप घरे मो बापा अच्छा, मो बो अच्छी, आ मोर जेजेमा अच्छी, मोर भाई अच्छी। मो जेजेबापा डेथ कर जाइए जिते आम छोट छोट थी एति छोट छोट थिलु। आम जिते जेजेबापा जेजेमा बहुत समस्त को गप कहते आमको भी गप कहते सी रियल गपटा कहते माने निजे जिनसा देखी थे से गपटा आमको कहते। बट एबे मु जो स्टोरी आपण कहूँ मु बही देखिकी आपण स्टोरीटा कहूँ बट से निजे जो गपटा कहते निजे फेस करती से गपटा को निजे जिनस फेस करके आम आगे कहते जोटा कि बहुत भल लगे। ମୁଁ ଭାବେ ଷ୍ଟୋରୀ ମାନେ ତୁମକୁ କହିଲା ବେଳେ ଭାବେ ମୋ ଜେଜେମା ଷ୍ଟୋରୀ କହୁଥିଲା ପୁରା ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ମୁଁ କହିକି ମାନେ ପଢ଼ିକି ସେଇଟା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରୀ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ଜେଜେମା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଜେଜେମା ଗପ କହିଦିଏ, ଆମେ ବସିଥାଉ ଶୁଣୁଥାଉ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଥିବେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଥାଟା କହୁଥିବେ କି ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା କହୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଠୁ ତାଙ୍କ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି? ଯଦି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ନିହାତି ପଚାରି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତିକା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆମେ ତ ଏବେ ମାନୁନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଅଛେ ଆମେ ତା ମାନି ପାରୁନେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଥିଲା।